6편 Salmos capítulo 6. 일절부터 읽어보세요. Salmos capítulo 6, de versículo 1. Vamos a leer. Dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, porque todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todas mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. 우리가 다윗을 잘 알고 있습니다. Muchos conocemos a David, ¿no? 하나님께서 다윗의 믿음을 칭찬해 주셨습니다. Y Dios felicitó a la fe de David. 다윗의 신앙을 하나님 보시기에 하나님 마음에 꼭 합한 자다라고 기록이 되어 있습니다. Porque en la Biblia está escrita que la fe de David era conforme a la voluntad de Dios. 그런 다윗이 하나님 앞에 큰 죄를 짓고 그리고 하나님의 많은 징계를 받았습니다. Pero ese David pecó ante Dios un pecado muy grande. 이 시편 6편 말씀은 다윗이 우리아 아내를 죽이고 그리고 우리아를 죽이고 우리아의 아내를 범함으로 하나님 앞에 많은 고통과 그리고 철저한 회개를 통해서 회복되는 그런 신앙으로 잘 묘사가 되어 있습니다. En Salmos capítulo 10 está escrito sobre los arrepentimientos y todas las lágrimas que había echado David por pecar el pecado de matar al soldado Uría y por haber tomado a su mujer. 그래서 다윗과 같은 훌륭한 왕이고 다윗과 같은 훌륭한 믿음의 사람이 또 하나님 앞에 또 죄를 짓고 잘못 살았던 모습도 성경에 기록되어 있습니다. Entonces, un rey tan grande como David y un hombre de fe como David, también ha cometido unos pecados tan grandes y tuvo esos errores muy grandes, y esa parte también está escrita en la Biblia. 그래서 징계를 통해서 하나님께서 하나님 사랑을 나타내 보여주고 있습니다. Y a través de los castigos, Dios está mostrando su amor. 여기 히브리서에 말씀하고 있죠. En Hebreos dice, ¿no? 히브리서 12장입니다. Hebreos capítulo 12, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hija se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todos el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Yo seré a él padre. Sí, hasta aquí. 자, 하나님이 왜 그 징계를 하실까? ¿Por qué Dios castigará? 하나님이 공의 하나님이기 때문에 그렇습니다. Porque Dios es Dios de justicia. 그래서 공의의 하나님이기 때문에 죄를 미워하시고 그 죄에 대한 것을 하나님의 자녀들은 징계로 나타나고 있습니다. Como es Dios de justicia, Dios odia a todas las maldades y también castiga a sus hijos por esas maldades. 그래서 여기 말씀하신 대로 사랑하는 아들을 징계하신다라고 되어 있죠. Como dice aquí, porque el Señor al que ama disciplina. 오늘은
사랑과 징계에 대한 모습을 좀 배우려고 합니다. Entonces, hoy vamos a aprender sobre el amor y el castigo. 하나님이 그 사랑하는 자를 징계하신다고 되어 있어요. Como dice aquí, Dios disciplina a los que aman. 그래서 내가 주님의 사랑하고 주님을 사랑하고 주님이 나를 사랑한다면 우리가 올바른 삶을 살아갈 때 하나님의 칭찬과 영광이 나타나며 또 우리가 잘못 살 때는 하나님 우리를 징계하십니다. Si yo amo a Dios y si Dios me ama, y si vivimos correctamente la vida cristiana, entonces Dios nos llena de gracias y muchas bendiciones. 그러나 하나님의 자녀가 아닌 사람은 하나님 징계하지 않아요. Pero a los que no son hijos de Dios, Dios ni siquiera lo castiga. 그가 잘못 살던 아무 관계치 않습니다. Aunque esté viviendo mal, Dios no le hace caso. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 아들이 아니니까. Porque no es hijo. 그래서 내가 구원받았다는 또 하나의 증거가 뭐냐면 징계가 있다라는 거예요. Entonces, una de las evidencias de que tiene la salvación es a través del castigo. 그래서 징계가 결코 나쁜 것은 아닙니다. Entonces, de todas formas, el castigo no solamente es malo, 징계는 복 있는 사람이 받는 거예요. porque los castigos reciben los que tienen bendiciones. 여기 사무엘상 7절 14절에도 말씀하고 있죠. En 2 de Samuel capítulo 7, versículo 14 dice, ¿no? Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. 요한계시록 3장 19절에 말씀합니다. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. 왜 이스라엘 백성들이 잘못 살 때 하나님 계속해서 징계하시고 이방인들을 통해서 그들을 고쳐나갔습니다. Cuando los israelitas vivían incorrectamente enfrente a Dios, Dios los castigaba levantando a los gentiles. 그리고 그들을 하나님의 뜻 가운데 이루셨어요. Y los dejó conforme a su voluntad. 반드시 그들이 순종하면 거기에 대한 복을 주셨고 불순종할 때는 이방인을 들어서 그들을 징계하셨던 겁니다. Cuando ellos obedecían, daba bendiciones, pero cuando desobedecía, levantaba a los gentiles para castigar a los israelitas. 그 외의 민족들은 하나님이 관여하지 않아요. Y los otros pueblos o las otras naciones, Dios no le hacía caso. 하나님 선택한 민족은 하나님의 뜻을 위해서 그들을 인도하시는 겁니다. El pueblo escogido de Dios, Dios lo miraba, le prestaba atención para cumplir su voluntad. 우리 그리스도인도 마찬가지죠. Nosotros, los cristianos también. 구원을 받으면 이제 관여하시겠다는 거예요. Si recibimos la salvación, Dios nos presta atención. 왜? ¿Por qué? 자식이니까. Porque somos hijos. 우리는 우리의 영적인 아버지는 하나님이십니다. Nuestro Padre espiritual es Dios. 그러니 하나님이 그 자녀들을 그 하나님의 성품을 닮아가길 원하시는 거예요. Entonces Dios quiere que sus hijos se parezcan cada vez más hacia Él. 여기 한번 또 욥기에 이렇게 말씀하고 있죠. También vamos a ver en Job, dice así, ¿no? He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. 시편 94편에도 말씀합니다. En Salmos capítulo 94, versículo 12, también dice, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. 자, 왜 여기 복이라고 얘기했을까요? ¿Por qué aquí habrá dicho bendición? 아니, 징계받는 게 무슨 복이 되겠어요? ¿Qué bendición sería recibir esos castigos? 여기 아르헨티나 어떠세요? ¿Cómo es en Argentina? 자식 이렇게 매질해요, 안 해요? ¿Castigan al hijo o no? ¿No toca? ¿O toca? castiga. 저는 어릴 때 이게 많이 맞았어요. Yo cuando era niño recibí muchos chicotes. 그렇게 어릴 때 만들 때 이유가 뭐예요, 이유가? Pero ¿cuál es la razón en que nos castigan nuestros padres? 막 때리는 게 아니잖아요. Porque no nos golpea de la nada. 잘못하고 경고했는데 자꾸 그거를 범하니까 이렇게 때리는. Sino cuando cometemos algún error y aunque nos
haya dicho, aunque nos advierta, si seguimos cometiendo el mismo error, recién nos castiga. 근데 요즘에는 달라졌죠. Pero ahora es diferente, 예? ¿no? 아이들 잘못하는 거 매질하면 안 된다고 자꾸 이렇게 안아줘야 된다고 그렇게 바뀌었습니다. Porque cada vez están diciendo que aunque el niño cometa errores, no hay que castigarle, sino abrazar con más amor. 어때요? ¿Cómo le parece? 그러니까 아이가 정말 좋은 훌륭한 사람으로 살아갈 수 있을까요? Entonces, ese niño podrá crecer en un adulto muy grande. 아마 자기 중심적으로 살아가는 모습이 많을 겁니다. La mayoría de veces el niño solamente vive pensando en sí mismo. 제가 여기 아르헨티나 자매님 엄마가 엄청 매질을 했다고 그러더라고요. Aquí yo en Argentina escuché que una madre castigó mucho a su hija. 가만히 보니까 달라. Pero viendo las actitudes que tomaban su hija, era muy correcta. 자, 우리가 잘 살면 좋은데 그렇지 못할 때가 있어요. Sería muy bueno que vivamos correctamente, pero no siempre vivimos así. 그때 하나님이 징계하신다는 거예요. En esos momentos Dios castiga, 근데 그게 복이라는 거예요. pero eso es bendición. 왜? ¿Por qué? 하나님이 나를 관여하고 있구나. Porque Dios me está prestando atención. 나를 사랑하고 있구나. Porque Dios me está amando. 이 징계를 받으면요, 하나님과 교감하고 있는 거예요. Entonces, a través de este castigo, tendríamos una conexión con Dios. 그래서 징계를 받을 때는 좀 아프죠. Al momento de recibir castigos, claramente sufrimos. 여러 모습으로 징계하니까 아파요. Como nos castiga de muchas formas, tenemos dificultades. 물질로도 징계할 수도 있고. Podría castigarnos económicamente. 또 주변 사람들에게 어떤 부끄러움을 당할 수도 있고. O podría avergonzarnos frente a otros. 그리고 또 나에게 시간적이나 건강적이나 여러 가지로 모습으로 징계올 수 있어요. O por problemas de salud o por problemas de personas, de muchas formas nos puede castigar. 그래서 구원받은 그리스도인들은 이제 변합니다. Por eso los cristianos salvos cada vez se cambian. 전에는 거짓말 자유롭게 했죠, 자연스럽게. Antes mentía libremente, ¿no? 근데 이 거짓말이 이게 내 마음에 걸려요. Pero cada vez esa mentira me queda más pesado. 그거 자꾸 사용하면 안 돼. Por eso no debo usar todas las veces. 그리고 내 마음이 이제 양심이 자꾸 신호를 보내요. Y cada vez mi conciencia me llama la atención. 근데 그게 복이라는 거예요. Pero eso es bendición. 왜? ¿Por qué? 하나님이 나를 관여하겠다는 거예요. Porque Dios me está prestando atención. 하나님 아브라함을 부르시고 그 약속을 이루어갑니다. Dios llamó a Abraham y cumplió su promesa. 아브라함도 하나님 뜻대로 순종을 잘하면 좋은데 그렇지 못할 때도 많이 있어요. Abraham también sería muy bueno que obedezca totalmente, completamente a Dios, pero no siempre lo hace así. 그때마다 하나님 징계하셨어요. En cada momento Dios lo castigaba. 징계를 통해서 하나님이 아브라함과 대화하는 거예요. Y a través del castigo Dios conversaba con Abraham. 그 아브라함에게 어려움을 주시지만 하나님 보호해 주셨고. Aunque daba dificultades a Abraham, Dios lo protegía. 다시 그 자리로 돌려오셨고. Y nuevamente lo dejaba volver a su lugar. 그리고 결국은 하나님의 뜻을 이루는 거예요. Y al final va cumpliendo la voluntad de Dios. 아브라함도 많은 그 징계와 어려움 속에서 자신의 삶을 바꿔 나갔던 거예요. Entonces Abraham también, cada vez que pasaba el tiempo, se crecía. 야곱도 그렇습니다. Jacob también. 야곱도 장자의 축복을 뺏기에 얼마나 많은 자기의 머리를 썼는지 몰라요. ¿Cuántas mentiras usó Jacob para robar la bendición? 야곱은 간사한 자, 속이는 자. Porque Jacob era un mentiroso. 그런데 그런 간사한 자, 속이는 자를 하나님이 결국은 이스라엘로 바꿔주셨어요. Pero al final, a ese mentiroso, Dios lo cambió su nombre a Israel. 결국은 그 야곱의
간사한 것들을 다 바꿔나가는 거예요. Al final, todas las mentiras que tenía Jacob, Dios lo fue cambiando. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원 받고 이제 그리스도인으로서의 삶을 변화해야 돼 가는데 하나님이 징계를 통해서 우리에게 호흡하기를 원하시는 거예요. Cada vez después de recibir la salvación, tenemos que ir cambiando y Dios nos hace cambiar. 너무 이렇게 세상에서 많은 거짓말과 또 많은 실수와 많은 자기 자신의 어떤 변화되지 않는 모습으로 살면요, 하나님이 더 센 사람 붙여줘요. Pero si seguimos estando en el mismo lugar y si no cambiamos, cada vez Dios nos pone personas más fuertes hacia nuestro alrededor. 야곱이 너무 간사하니까 야곱보다 한 고단수 높은 삼촌을 딱 라반을 붙여가지고 야곱이 20년 동안 고생을 하고 살았죠. Como Jacob era un mentiroso, Dios puso al lado de Jacob un hombre más mentiroso que Jacob, que era su tío Labán. 결국은 야곱을 훈련해가지고 하나님의 사람 이스라엘로 바꾸신 거예요. Por eso Jacob sufrió durante 20 años. Después de los 20 años, Jacob se transformó en el hombre de Dios. 살모스 6장 5절에 이렇게 말씀하고 있죠. Salmos capítulo 6, versículo 5, dice así, ¿no? Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? 잘못 살고 죄를 범할 때는요, 내 마음이 어두워져 있어요. Entonces, si vivimos incorrectamente y si cometemos algún pecado, mi corazón se queda pesado. 그러니까 다윗이 하나님 앞에 큰 죄를 범하고 나서 정말 영혼이 떨리고 그리고 많은 고통과 두려움과 그런 어려움에 처하게 된 거예요. Entonces, cuando David pecó frente a Dios, tenía muchos temblores y mucho temor en frente a Dios. 그래서 그리스도인도 어둠 속에 살면요, 얼굴이 나타나요. Y de la misma forma, si un cristiano vive en las maldades, todo se nota en su cara. 죄를 가지고 있으면 사람 앞에 나아가기 힘듭니다. Si tenemos un pecado, es difícil de salir frente a los hombres. 요즘 모임 줌으로 하잖아요, 줌. Ahora estamos haciendo las reuniones a través de Zoom. 막 전도 열심히 하고 하나님 막 가까이 생활하는 사람 어때요? 얼굴 딱 자신 있게 카메라 딱 켜고 간증하고 싶죠. Si vemos a los hermanos que están predicando fuertemente o viviendo fuertemente por Dios, entonces, ¿cómo se ve? Entonces tiene más, cada vez quiere dar más testimonios. 근데 자기가 죄 속에 어둠 속에 있어요. Pero si uno está en maldades, en oscuridades, 참 힘들죠. entonces tiene muchas dificultades. 간증하기도 힘들고. Le dificulta dar testimonios. 형제 자매들 만나기도 힘들고. Le hace difícil de ver a otros hermanos. 교회 나오기도 힘들고. También le hace difícil venir a la iglesia. 왜? 교회 나오면 어둠 속에 있다가 빛 가운데 나아가니까 싫은 거예요. ¿Por qué? Porque estando en medio de la oscuridad, si viene a la iglesia es como si estuviera saliendo de la oscuridad. Y uno no quiere salirse de esas situaciones. 여기 또 시편 이사야 38편 18절 19절 이렇게 말씀하죠. Y también en Isaías capítulo 38 versículos 18 a 19 dice, ¿no? Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. 자, 하나님의 자녀는 어려움이 있고 정말 다윗처럼 저 깊은 수렁에 내려가고 있지만 결국은 하나님 끌어서 하나님의 사람으로 만들어 갑니다. Los hijos, aunque estén en medio de la oscuridad o en medio de las maldades, al final Dios los saca de esas maldades y los transforma y los cambia. 그래서 다윗이 철저하게 하나님 앞에 잘못을 고백했죠. Por eso David confesó completamente de todos sus errores, ¿no? 고백하고 잘못을 돌이킬 때 하나님은 또 받아주셔요. Cuando confesó sus errores y cuando se arrepintió totalmente, Dios lo perdonó. 여기 6장 6절에 이렇게 말씀하고 있습니다. En capítulo 6, versículo 6, dice así: Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. 자, 이런 마음으로 하나님께 기도하는데 하나님 안 받아주시고 받아주시고. Con este corazón, si ora a Dios, ¿Dios no lo recibirá? 구원 받을 때 우리는 아주 비참한 죄인이었잖아요.
Cuando recibíamos la salvación, nosotros éramos un pecadores. 어떤 죄인도 하나님 받아주십니다. A cualquier pecador, Dios lo recibe 구원해 주셨어요. y lo salva. 하물며 하나님의 자녀가 꼭 잘못한들 하나님께 간절히 기도하면요 하나님 받아주고 말고요. Entonces, si el Hijo de Dios se arrepiente con lágrimas, entonces claramente Dios lo recibe. 중요한 건 하나님 앞에 나아가야 돼요. Lo importante es salir frente a Dios. 그래서 시편 33편 18절에 이렇게 말씀하고 있는 겁니다. Por eso, en Salmos capítulo 34, versículo 18, dice así: 읽어보세요. Cercano está Jehová a los quebrantadores de corazón y salva a los contritos de espíritu. 주님 앞에 자기의 잘못과 또 하나님께 기도하는 사람은요, 하나님이 반드시 그를 받아주시고 회복해 준다는 거예요. A los que confiesa sus errores en frente a Dios, Dios lo perdona y los corrige. 물론 다윗처럼 큰 죄를 지을 때는 하나님이요, 그 부분은 반드시 징계하신 거예요. Y en los casos donde, como David, si comete un pecado muy grande y se arrepiente, aún así Dios lo castiga. 그러니까 우리도 정말 하나님께 철저하게 회개하는 마음으로 다가가면 하나님 우리 안아주죠. Y nosotros, si nos acercamos a Dios con un corazón arrepentiéndonos, si nos acercamos a Dios, Dios nos perdona. 저녁에 이렇게 집에 돌아가서 자 오늘 내가 뭘 잘못했을까 한번 생각하는 것도 필요해요. Por eso se necesita pensar por todas las noches diciendo, ¿qué habré cometido? ¿Qué mal habré cometido en este día? 내가 혹시 남에게 좀 안 좋은 영향을 좀 주지 않았을까? ¿No habré dicho unas malas palabras a otros? 오늘 나에게 뭐가 이제 왔어요. 그러면 내가 뭘 잘못했을까? 이 기도하는 거는 정상인 거예요. Entonces, cuando se termina el día, es normal que se oren pensando qué errores tuvieron en todo el día. 부모는 다 알거든요. Porque el padre sabe. 근데 자녀들은 Pero los hijos, 부모에게 항상 이렇게 대화하듯이 다가가는 자녀를 부모가 좋아합니다. los padres le gustan a los hijos que se acercan, que cada vez quiere hablar con su padre. 그래서 이사야 57장 15절도 말씀합니다. Por eso en Isaías capítulo 57, versículo 15 dice: Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. 이사야 66장 2절입니다. Isaías capítulo 66, versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. 주님이 사랑하는 자가 있어요. Hay algunos que Dios lo ama. 어떤 자일까요? ¿Quién será? 마음이 겸손한 자. Los del humilde corazón. 어린애가 있는 마음. Los que tienen corazones como niños. 사랑입니다. Y los que tienen amor. 자, 어린 아이일수록 죄가 작잖아요. Porque los niños tienen pocos pecados. 근데 뭐 점점 클수록 죄가 점점 커집니다. Pero cada vez que va creciendo, cada vez se aumenta el pecado. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 구원 받을 때 가장 우리가 어린 아이 같은 마음을 갖게 됩니다. Cuando recibimos la salvación, recibimos con un corazón de niño. 그럴 때 내 마음이 가장 낮아 있고, 그럴 때 가장 구원받기 좋은 요건입니다. Y en esos momentos son momentos fáciles para recibir la salvación. 구원받고 그 마음이 계속 신앙생활이 연장이 되는 겁니다. Y ese mismo corazón debe continuarse después de recibir la salvación en medio de la vida cristiana. 그런 마음으로 주님께 늘 의지하고 사는 사람은요, 하나님 축복 가운데 사는 거예요. Y los que viven con ese corazón enfrente a Dios, viven teniendo bendiciones. 그런데 우리는 육체적인 기질을 갖고 있고 세상에 살고 있기 때문에 언제든지 우리의 마음이 세상으로 가 있어요. Pero como tenemos características del cuerpo, características carnales, cada vez nos vamos hacia el mundo.
주님과 가까이 있는 자는 겸손한 마음과 어린애 같은 마음으로 바뀌어 있어요. Los que están junto a Dios, sus corazones ya se cambian cada vez más hacia un niño y cada vez más hacia el lado bueno. 주님과 멀어져 있는 사람은 세상에 가까워 있고 자기의 그 성격과 자기의 삶이 그대로 나타나는 거예요. Y los que viven alejados de Dios cada vez se acercan al mundo y cada vez viven por sus propias características. 그래서 그리스도인의 특징이 뭐냐? 늘 하나님 앞에 자기의 잘못된 것들을 구하고 그리고 그 잘못된 것들이 수정해 나가는 거야. Entonces, ¿cuál es la característica de los cristianos, de los hijos de Dios? La característica de los hijos es que cada vez se arrepienten en frente a Dios. 뿐만 아니라 징계를 통해서 주님의 사랑을 느끼는 거예요. Y después, a través de los castigos, sienten el amor de Dios, 하나님 나를 사랑합니다. diciendo, Dios sí me ama. 내 이거 고치기를 원하는구나. Dios quiere que cambie estas cosas. 그걸 계속 느끼니까요. 더 주님을 위해서 살고 싶은 거예요. Y como cada vez siente estas cosas, cada vez se quiere vivir más por Dios. 시간이 지나니까 나도 모르게 자기도 바뀌어 있어요. Y cuando pasa el tiempo, uno se va cambiando. 전에는 돈 하다가 지금은 돈이 나에게 중요치가 않아. Antes, como cuando seguía solamente el dinero, dinero y dinero, ahora ya no me importa más el dinero. Asado. Fiesta. Ay, no le gusta. 전에는 친구들 만나는 거 막 쫓아가는데 그게 싫어요 이제. Antes miraba a los amigos y siempre iba a las fiestas, pero ahora ya no. 여기 시편 6편 10절에 말씀하고 있죠. En Salmos capítulo 6, versículo 10, dice, ¿no? Diciendo, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. 이스라엘 왕인 다윗이 하나님 앞에 범죄하고 많은 고통 속에 산 거예요. El rey de Israel, David, cuando cometió un pecado grande en frente a Dios, vivió sufriendo muchas cosas. 자기 사랑하는 아들을 징계로 잃었죠. Primeramente, a través del castigo, perdió a su hijo. 압살롬에 의해서 자식에 의해서 죽임을 당한 게 쫓겨당했죠. Y su hijo Absalón intentaba matar a su padre. 사울에 의해서 약 10여 년이란 긴 세월 동안 도망다녔죠. Y por Saúl, 12 años estuvo escapando. 그리고 결국은 하나님이 그 다윗을 회복시켰던 거예요. Y al final de todos, Dios recuperó a David. 그 왕을 다시 회복시켜 주셨고. Recuperó su poder. 하나님 관계가 회복되었고. Se recuperó la relación con Dios. 그리고 가장 큰 일, 자기 생애 속에 하나님의 전을 건축하는 가장 큰 일, 자기 인생에 지구상에서 가장 많은 헌금을 한 사람이 있다면 다윗입니다. Y preparó para el templo. Y si hay un hombre que dio más ofrendas en todo el mundo, eso es David. 결국은 하나님께 영광이 됐어요. Al final, David se hizo gloria ante Dios. 우리도 마찬가지예요. Nosotros también. 여러분 징계 받아보셨어요? ¿Alguna vez tuvieron castigos? 징계가 없던가요? No habían castigos. 징계가 없는 사람은 구원을 의심해 봐야죠. Los que no tienen ningún castigo tienen que ver si tienen verdaderamente la salvación. 내가 신앙생활도 안 하고 교회생활도 안 하는데 징계가 없다. Si vivo en medio de la iglesia y si vivo la vida cristiana, pero si no tengo ningún castigo. 관계가 없는 거예요, 하나님하고. Entonces ellos no tienen relación con Dios. 하나님 내버려둬요, 그 사람. Porque Dios no lo toca. 왜? ¿Por qué? 영원한 지옥 갈 사람 하나님 왜 건드리게 했어요? ¿Por qué Dios le prestaría atención a alguien que va hacia el eterno infierno? 근데 구원받고 내가 잘못 사는데 하나님 나를 징계하죠. Pero después de recibir la salvación, estoy viviendo mal, pero Dios me castiga. 그걸 느껴야 돼요. Nosotros tenemos que sentir ese castigo. 저도 구원받고 지금도 마찬가지입니다. Yo después de recibir la salvación, hasta ahora también. 징계가 계속 오니까 너무 힘든 거예요. Cada vez como vienen castigos, me sufría mucho. 근데 나중에 알고 보니까 이게 복이라는 거예요, 복. Pero después pude saber que todo eso es bendición. 내가 잘못했는데 징계가 왔어.
아, 하나님 나를 사랑하는구나. Yo he cometido un error, pero vino el castigo. Entonces, Dios sí me ama. 그럴 수 있죠? Puede ser así, ¿no? 아, 차를 운전하고 있는데 옆 차를 살짝 긁었어. Estaba manejando un coche, el auto, y me atropellé un poco con el auto de al lado, coche de al lado, 싹 도망갔어. y se escapó. 근데 내 마음을 알아요, 몰라요? Pero mi corazón sabe o no. 그런데 그거를 조치를 안 하고 도망간 거야. Pero en vez de arreglar el problema, he escapado. 그러면 Entonces, 10배를 당해. entonces Dios me da una situación 10 veces más peor. 그럴 수 있죠? Puede ser así, ¿no? 아니, 음식을 먹고 돈을 냈는데 200원 음식값인데 500원짜리 냈는데 800원을 거실로 주네. He comido una comida y tenía que pagar 200. Por eso pagué con un billete de 500 pesos, pero me devolvió 800 pesos. ¡Ay, gracias! Bien o no? Hay que vomitar, hay que vomitar. Volver 500 hay que pagar. No mío, no mío. 근데 그 그리스도인이 그걸 알고 가버렸어. Pero el cristiano, conociendo que es malo, se fue. 그럼 어떻게 해? Entonces, ¿qué pasa? 옛날 같으면 하나님이 건드리지도 않아. Si fuera antes, Dios ni siquiera lo tocaría. 왜? ¿Por qué? 아니, 하나님 자녀가 아니잖아. Porque no es hijo de Dios. 근데 하나님 자녀는 어때요? Pero ¿cómo es si es hijo de Dios? 야, 너 왜 500원 가져갔어? ¿Por qué te llevaste el dinero? 구멍에서 5,000원이 나가거든. Entonces, de su billetera se salen 5,000 pesos. 5,000! 야, 이게 징계하는 거예요. 이게. Eso sería uno de los castigos. 그래서 구원받은 그리스도인들을 하나님 다스린다는 거예요. Por eso Dios cuida a sus hijos. 그러나 하나님의 자녀들은 반드시 보호하시고 사랑하시는 범위 안에서 징계하는 거예요. Pero aún así, Dios los castiga en medio de su amor y en medio de su protección. 여기 베드로후서 2장 3장 9절입니다. Aquí, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 하나님 우리를 너무 기다려주고 참아주고 지금도 사랑으로 우리를 기다려주셔요. Cada vez Dios nos cuida, nos ama y nos protege y nos espera. 그리고 로마서에도 말씀하죠. Y en Romanos también dice, ¿no? 읽어주세요. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. 자기 고집, 자기 성격, 그것으로 하나님 말씀을 막아버려요. Cada vez por su dureza y cada vez por sus características, ignoran la palabra de Dios. 그게 쌓이면요, 한 번에 무너지는 거예요. Si cada vez aumenta esos pecados, al final se cae de repente. 우리의 몸으로 하나님을 섬길 수도 있고, Por nuestro cuerpo podríamos servir a Dios. 우리의 몸으로 죄 가운데 살 수도 있고, O por nuestro cuerpo podríamos vivir en medio del pecado. 우리는 어떤 선택 속에 살아가냐 이거. ¿En qué decisiones tomaríamos? 우리가 하나님께 돌아가야 돼요. Debemos volver enfrente a Dios. 하나님께 나오지 않는 것이 죄예요, 죄. Y si no salimos frente a Dios, eso es un pecado. 우리는 회개해야 돼요, 회개. Tenemos que arrepentir. 회개한다는 말은 하나님께 돌아가는 거예요. El significado del arrepentimiento es volver hacia Dios. 구원받는 거는 하나님께 돌아가는 거예요. Recibir la salvación es volver hacia Dios. 구원받고 신앙생활하는 것도 하나님과 가까이 사는 거예요. 회개하는 삶이에요. Y vivir la vida cristiana después de recibir la salvación es vivir acercándonos cada vez más hacia Dios. 그래서 회개라는 용어가 두 가지로 쓰입니다.
Por eso en la Biblia, la palabra del arrepentimiento se usa de dos formas. 구원받지 않은 사람은 하나님께 돌아와야 돼요. Los que no tienen la salvación tienen que volver hacia Dios. 구원받은 그리스도인들은 하나님께 가까이 와야 돼요. Y los que han recibido la salvación se tienen que acercarse a Dios. 가까이 오기 위해서는 자기의 죄와 자기의 못된 성격 그리고 잘못된 꾸스뚱부라 이거 버리고 하나님께 가까이 와야 되는 거예요. Y para acercarse a Dios tienen que dejar todas sus costumbres o todas sus características del mundo. 여기 마르코스 1장 15절에 말씀하고 있죠. En San Marcos, capítulo 1, versículo 15, dice, ¿no? 여기 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer esto. Dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creced en el evangelio. 하나님께 돌아가요. Tenemos que volver a Dios. 여기 사도행전 20장 21절도 말씀합니다. En Hechos, capítulo 20, versículo 21, también dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. 모든 사람들은 하나님이 주시는 구원을 받아야 돼요. Todos tienen que recibir la salvación que da Dios. 모든 사람은 하나님의 사랑으로 들어와야 돼요. Todos tienen que entrar en medio del amor de Dios. 왜냐하면 이 세상은 진정한 평화와 안식이 없기 때문에 그래요. Porque en este mundo no hay una verdadera paz, no hay un verdadero gozo. 이 세상은 마귀가 지배하는 세상입니다. Este mundo es un mundo que está debajo del control de Satanás. 이 세상은 잠시입니다. Este mundo es momentáneo. 이 세상은 없어지는 것들이에요. Todo lo que hay en ese mundo son cosas que se desaparecen. 우리는 하나님께 돌아가야 돼요. Nosotros debemos volver hacia Dios. 구원 받을 때 반드시 회개하고 구원을 받는 거예요. Cuando recibimos la salvación, sí o sí, la recibimos después del arrepentimiento. 여기 욥기 4장 7절에도 말씀하고 있죠. En Job, capítulo 4, versículo 7, también dice, 읽어보세요. recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. 많은 사람들이 죄 때문에 멸망당한다고 생각하지만 사실은 하나님의 사랑으로 돌아오지 않는 것이 가장 큰 죄입니다. Muchos piensan que son juzgados por sus pecados, pero el pecado más grande es el pecado de no volver hacia Dios. 세상에 얼마나 많은 사건과 사고가 있습니까? ¿Cuántos accidentes y cuántos peligros hay en este mundo? 나를 내가 지킬 수 있어요? ¿Yo podría proteger a mí mismo? 내가 내 자녀들을 지킬 수 있어요? ¿Yo podría proteger a mis hijos? 내 가정을 내가 지킬 수 있어요? ¿Yo podría proteger a mi familia? 그렇지 않습니다. No es así. 우리 주변에는 많은 죽음의 화살들이 날아다니고 있어요. Hacia todo nuestro alrededor hay demasiadas flechas de muerte. 그 화살에 맞으면 이제 우리도 인생이 끝나는 거예요. Si una de esas flechas llega hacia nosotros, en ese momento nos morimos. 저도 아마 구원 받지 않았으면 아마 이 세상에 없었을 거예요. Si yo no hubiera recibido la salvación, no estaría en este mundo. 왜? ¿Por qué? 가만히 보니까 우리 집안 내력이 생명줄이 길지가 않더라고요. Viendo a toda la raíz de mi familia, muchas de mis familias no vivían por largo tiempo. 우리 그 아버지는 37살에 심장마비로 돌아가셨어요. Mi padre falleció a los 37 años por problemas del corazón. 그래서 제가 구원받기 전에는 야, 나도 생명이 좀 아버지 닮아서 이런 질병이 있지 않을까 그런 걱정이 들었어요. Por eso yo también tenía muchas preocupaciones diciendo, como soy el hijo de mi padre, ¿no tendría las mismas problemas? 저희 어머니는 뇌가 출혈돼가 돌아가셨어요. Y mi madre también falleció por problemas por una CB. 각자 그 가정에 내력이 있어요. Y cada uno tiene problemas en su familia. 혹
가정에 암 환자가 있으면 자녀들이 암 걸릴 확률이 높아요. Si una de sus familias tuvo cáncer, entonces sus hijos tienen muchas posibilidades de tener cáncer. 여러분, 내가 내 심장을 보호할 수 있어요? ¿Yo podría proteger mi corazón? 이거 내가 내 출혈하는 거 막을 수 있어요? ¿Podría evitar toda la CB? 하루에도 수많은 교통사고가 나고 수많은 사람이 죽어가는데 나는 그 환란과 재난에서 피할 수 있어요? Cada día hay muchos accidentes y cada día hay muchas personas que se mueren de repente, pero yo podría evitar todas esas muertes. 순간이에요, 순간. La muerte es momentánea. 언제 어떤 일이 벌어질지 아무도 몰라요. Nadie sabe en dónde y en cuándo va a ocurrir las cosas. 저도 운전이라면 그냥 눈 감고도 할 수 있다 그런 옛날에 그런 생각을 하고 살았어요. Cuando era joven vivía pensando que puedo manejar el coche hasta con los ojos cerrados. 볼리비아에서 6년을 살았거든요. Viví 6 años en Bolivia. 볼리비아는 완전히 험악 산지예요, 산지. Pero en Bolivia los caminos no son muy buenos. 윤가스 한번 갔다 오면요, 진짜 아주 베스트 드라이브가 돼요. Yendo y volviendo de un lugar llamado Yungas, ya ahí se tienen todas las técnicas de manejar. 왜? ¿Por qué? 이렇게 운전하고 있으면 이 낭떠러지 떨어지면 죽어요, 그냥. 근데 바퀴하고 이 낭떠러지하고 딱 붙어서 운전을 해야 돼. Porque hay un camino que se llama el camino de la muerte y todo el costado es una caída. 그렇게 운전 잘한다고 사고 안 날 수 있어요? Pero aunque maneje bien, ¿podría evitar todos los accidentes? 없어요. 저도 No. 어제 좀 급해가지고 빨리 왔는데 사고 났는지도 몰라. 그냥 갔는데 옆에 누가 들어온 거예요. Yo ayer manejaba el coche, pero estaba demasiadamente ocupado que cuando volví ni siquiera sabía que alguien se había chocado. 누구든지 그럴 수 있어요. Cualquier persona puede hacer 여러분 así. 내일 일을 알 수 있어요? ¿Acaso alguien puede saber lo que va a ocurrir el día de mañana? 내일 일을 알 수 없어요. Nadie puede saber el mañana. 누가복음에 보면 예루살렘에서 이제 망대를 건축하려고 레보케를 하고 있었어요. 18명. En San Lucas, para 18 personas estaban haciendo el revoque. 레보케 duro o no? Hay muy duro. 근데 18 personas caído. murieron. 그럼 그 사람이 죄가 많아서 죽었냐 이거예요. ¿Acaso esas 18 personas habrán muerto porque tuvieron muchos pecados? 우리 인생은 아담의 자녀들은 모든 사람이 죄 아래 나온 거예요. Nosotros, los descendientes de Adán, todas las personas de este mundo nacieron en medio del pecado. 회개치 않는 것이 죄였던 거예요. Entonces el pecado es no arrepentirse. 하나님께 돌아오지 않는 것이 인생은 누구든지 죽을 수 있는 거예요. Todos los que no vuelven hacia Dios, esas vidas en cualquier momento pueden llegar a 그 morirse. 사람들이 뭐 죄가 많아서 죽었어요? Pero ¿acaso esas personas habrán muerto porque tienen muchos pecados? 재앙이 주어지는 원인이 죄로 인한 형벌이다 그렇게 말할 수 없는 거예요. No podríamos decir que todas esas muertes fue el resultado del castigo, del pecado. 누구든지 죽음이 올 수 있는 거예요. Porque a cualquier hombre puede venir la muerte. 하나님께 돌아오지 않는 자는요. 그 이후에 어마어마한 심판이 기다리고 있다는 걸 알아야 돼요. Hay que conocer que todos los que no vuelven hacia Dios le esperan un juicio terrible. 어떤 사람은 태어날 때 장애로 태어났어요. Un hombre cuando nació con problemas del cuerpo. 그 사람은 뭐죠? 재수가 없어서? Ese hombre habrá nacido así porque no tuvo suerte. 부모가 죄가 많아서? O porque sus padres tuvieron muchos pecados. 그렇지 않아요. No es así. 장애로 왔던 사람은 구원받을 기회가 일반인보다 더 많습니다. Los que tienen problemas del cuerpo tienen más oportunidades de escuchar, de acercarse hacia Dios. 내가 육신적인 형편이 안 좋은 사람은 주님께 가까이 할 수 있는 기회예요, 기회. O los que no tengan muchas bendiciones carnales
también tienen muchas más oportunidades de acercarse hacia Dios. 여기 요한복음 9장 2절에도 말씀하죠. En San Juan, capítulo 9, versículo 2, también dice, ¿no? Dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? 그 부모의 죄도 아니고 그 사람을 통해서 하나님이 나타나시고 그 사람을 통해서 하나님이 구원해 주길 원했던 겁니다. Entonces, a través de esos hombres, Dios quería mostrar, Dios quería salvarlos. 그 18명이 죽은 그 사람들이 죄가 많아서 죽은 게 아니에요. Esos 18 hombres no murieron de repente porque tenían muchos pecados, 하나님께 돌아오지 않은 거예요. sino ellos no volvían hacia Dios. 그게 가장 큰 죄라는 거예요. Eso es el pecado más grande. 어떤 사람은 내가 교회를 가더라도 내 생활이 이렇게 어려운데 교회 갈 수 있어. Otros dicen, pero si tengo demasiadas dificultades en mi vida y estoy muy ocupado, ¿cómo podría ir a la iglesia? 그럼 가난한 사람은 하나님 섬길 수 없어요? Entonces, los pobres no creen a Dios. 성경에 가난해도 하나님을 섬기는 사람들이 많습니다. En la Biblia dice que aunque sea pobre, hay muchos que creen a Dios. 나사로는 사람은 정말 가난했어요. Lázaro era demasiadamente pobre, 근데 하나님 잘 섬겼어요. pero obedecía a Dios. 어떤 사람은 내가 좀 돈 좀 쌓아놓고 Otros dicen, primero voy a ganar más dinero. 내 통장에 돈 좀 넣어놓고 O primeramente voy a ahorrar un poco de dinero. 안정된 생활을 해놓고 Y primeramente voy a ordenar mi vida. 교회 갈게. Y luego iré a la iglesia. 누가복음에 보면 열의 물건을 많이 쌓아놓고 이제 평안히 먹자 하는 이 부자가 있어요. Entonces en la Biblia también está escrito sobre un rico que ahorraba sus bienes para vivir una vida tranquila. 하나님 뭐라고 그러셔요? ¿Qué habrá dicho Dios? 어리석다고. Dios dijo, necio. necio. ¿Por qué? 하나님 오늘 취해버리면 끝이에요. ¿Por qué? Porque si Dios lleva su vida en este día, su vida acabaría. 우리 예수님이 언제 올지 모르잖아요. No sabemos cuándo va a venir Jesús a este mundo. 좀 안정된 생활 해놓고 신앙생활한다 할 수 없습니다. Primeramente ordenar su vida y después de ahorrar un poco de dinero obedecer a Dios, eso es imposible. 회개해야 돼요. Hay que arrepentirse. 하나님께 돌아가야 돼요. Hay que volver hacia Dios. 하나님께 돌아가지 않는 사람은요, 갑자기 그 재난과 심판이 쏟아지는 거예요. Los que no vuelven hacia Dios, de repente caen esos castigos. 네? 오늘 하루가 내일 오라는 법은 아무도 모릅니다. Nadie sabe qué va a haber mañana. 네? 노아 홍수 때에 하늘에 비가 오지 않았습니다. En los tiempos del diluvio de Noé, nunca había caído. 노아가 계속 전도했죠. Nunca había caído lluvias del cielo, pero 관심이 없었어요. Noé siempre predicaba a su alrededor, ¿no? Pero las personas no hacían caso. 따빠도. Tapaban sus orejas. 네? 무슨 하나님 심판이야? 하나님 사랑의 하나님이지. Siempre decían, ¿qué castigo va a dar Dios si Dios es Dios de amor? 많은 증거들을 봤습니다. Ya hemos visto muchas evidencias 이제 짐승이 다 들어갔죠. y los animales entraban al arca, 그래도 사람 마음은 경고해가 닫혀 있는 거예요. pero aún así los corazones de los hombres estaban muy duros y nadie se acercaba a sus oídos. 딱 방주의 문이 닫히자마자 비가 내린 거예요. Después, cuando se cerró la puerta del arca, empezó a llover. 우리도 예수님이 오시겠다고 많은 말씀하셨어요. Nosotros también, Jesús dijo que va a volver pronto a este mundo. 많은 증거들을 보여줬어요. Ya nos mostró muchas evidencias. 설마 주님이 오실까? ¿Acaso Jesús va a venir a este mundo? 주님 오십니다. Sí, viene. 하나님께 돌아가야 돼요. Tenemos que volver a Dios. 마태복음 11장에도 말씀하죠. En San Mateo, capítulo 11, versículo 21, también dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros
que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. 여기 고라 베세다 시아 하나님이 고라와 베세다 지역에 심판을 경고한 말씀입니다. Esto es una palabra que Dios advirtió a la ciudad de Corazín y Bethsaida. 예. 왜? 예수님이 이 지역을 많이 갔어요. ¿Por qué? Porque Jesús fue varias veces a esos lugares. 많이 가서 많이 전도를 한 거예요. Fue varias veces y predicó muchas veces. 근데 그 사람들은 안 들었어. Pero ellos no la escuchaban. 근데 예수님이 여러 번 갔는데 여러 번 전도를 했는데 그걸 안 들었을 때는 그 죄가 더 커진 거예요. Pero Jesús fue varias veces y varias veces no la escuchaban. Y cada vez que no la escuchaban, el pecado se iban aumentando. 결국 그 고라와 베세다 지역은 지금까지도 저주받은 땅이 되어버렸어요. Entonces, hasta ahora, la tierra de Corazín y Bethsaida fueron maldecidos hasta en nuestros días. 이스라엘 땅은 다 번영이 됐고 다 아름답게 바뀌었는데 이 고라와 베세다 지역은 황무죠. Porque toda la tierra de Israel se convirtió en tierra fértil, pero todo su alrededor está desierta. 우리 인생이 하나님께 돌아가야 되는 걸 아는데 계속 한 번, 두 번 거부한 사람은요, 그 인생이 황폐해져요. Aunque conozca que debe volver hacia Dios y cada vez se aleja de Dios y no si tapa sus oídos, cada vez su vida va metiéndose en dificultades. 여기 7장 12절에 돼 있죠. En Salmos capítulo 7, versículo 12 dice, ¿no? Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. 이게 무슨 말이에요? ¿Qué significará esto? 그 머리 위에 아주 날카로운 칼이 작은 실안에 걸려고 머리 위에 따라다닌다는 거예요. Que una espada colgado sobre un hilo va persiguiendo a la cabeza de cada uno. corto. Mi vida. 이 무슨 말씀이죠? Entonces, esta palabra es una palabra temerosa. 구원받지 않은 사람은요, 그 재앙이 다가올 재앙을 보면 너무 무서워요. Entonces, todos los que no tienen la salvación, mirando a los juicios que va a tener, es demasiadamente temible. 구원만이라도 받아야 돼요. Solamente, mínimamente, hay que recibir la salvación. 다가올 재앙을 보면 성경을 보면 너무너무 무시무시한 재앙들이 다가오고 있어요. Porque mirando todos los juicios que se están acercando a través de la Biblia, es demasiadamente temerosa. 지옥은 어떠냐 이거 지옥. ¿Cómo será el infierno? 우리가 지옥을 한 번도 보지 못했잖아요. Nunca hemos visto el infierno. 근데 지옥은 너무 자세히 기록돼 있어. Pero el infierno está escrito detalladamente. 성경에 차라리 나지 않으면 좋겠다. 지옥 가는 사람을 가니까 차라리 안 나는 게 낫겠다. Entonces, a los que fueron hacia el infierno, dicen, si no hubiera nacido. 지금은 Ahora, 하나님이 이제 심판을 작정했다고 했어요. ahora dice que Dios ya decidió juzgar a todo el mundo. Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. 하나님 뭐라고 그러셔요? ¿Qué dice Dios? 돌아오라 이거예요. Que nos arrepentamos, 구원 받으라 이거예요. que recibamos la salvación. 구원 받은 사람은 하나님의 자녀로 올바로 살아라 이거예요. Si recibieron la salvación, que vivan conforme como el Hijo de Dios. 그러면 기쁨을 주겠다는 거예요. Entonces Dios dará bendición, felicidades. 나에게 무슨 기쁨을 주겠어요? ¿Qué felicidades nos daría? 뭐가 기뻐요? ¿En qué se alegra? ¿En qué se alegran? 오늘 fiesta, asado bien, bien. Un lato. Ya corto, no largo. 그런데 하나님이 주신 구원의 기쁨과 하나님이 신앙생활 바르게 하는 사람에게 주시는 기쁨이 있어요. Pero hay felicidades que da Dios a los que tienen la salvación y hay felicidades que da Dios a los que viven conforme a la voluntad de Dios. 그걸 어쩌 이거예요. Que obtengamos esas felicidades. 여기 또 사도행전 26장 20절입니다. Hechos capítulo 26, versículo 20.
읽어주세요. Sino que anuncie primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. 주님 앞에 돌아오면 무슨 축복이 있냐 이거예요. Y si volvemos a Dios, ¿qué bendiciones tendríamos? 기가 막힌 축복이 있어요. Hay muchas bendiciones. 남들이 느끼지 못하는 기쁨이 있어요. Hay felicidades que otros no lo saben. 평강이 있어요. Hay paz. 그걸 맛본 사람은 거기다가 투자하고 사는 거예요. Y los que probaron a todas esas bendiciones pueden vivir más por esto. 요한계시록 2장 5절에도 말씀합니다. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice, 읽어주세요. acuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. 구원받으면 말할 수 없는 기쁨이 있는데 그 기쁨이 계속 지속돼야 돼요. Después de recibir la salvación, hay felicidades que ni siquiera podríamos imaginar. Y cada vez debemos ir probando. 여러분 그거 맛본 적 있어요? ¿Alguna vez probaron? 구원받고 기뻐한 적 있어요? ¿Alguna vez después de recibir la salvación estuvieron contentos? 저는 지금 30년이 지나도 기뻐요. Yo hasta ahora pasó 30 años después de recibir la salvación y todavía siento esas felicidades. 잠잘 때 내가 이렇게 눈이 안 떠지고 죽음이 온들 예수님이 다시 온들 잠잘 때 너무 기뻐요. Aunque duerma o aunque esté cerca de la muerte o aunque Jesús está cerca de venir, siempre siento esa felicidad. 햇살을 봐도 기쁘고 Aunque veo la luz, siento felicidad. 루나를 봐도 기쁘고 Aunque veo la luna, siento felicidad. 하루하루 기뻐. Cada día soy feliz. 새로 구원받은 사람 보면 더 기쁘고. Si hay almas nuevas que han recibido la salvación, todavía más feliz. 그리고 내가 이 땅에 살면서 하나님을 일을 한다는 게 이 세상의 최고의 기쁨이에요. Y viviendo en este mundo, si trabajo por Dios, eso es la felicidad más grande que puede haber en este mundo. 이게 끊어지지 말아야 돼. Y esa felicidad no se tendría que cortarse. 그건 우리가 신앙생활하도록 유지해야 돼. Y cada vez tenemos que vivir manteniendo nuestra vida cristiana. 관리해야 돼요. Cada vez tenemos que cuidarla. 결혼했어요. He casado. 너무 기뻤잖아요. Entonces, en ese momento, siente mucha felicidad. 근데 그게 지속이 돼야 되잖아요. Pero esa felicidad se tendría que mantenerse. 문제가 되고. Cuando hay problemas. 가정이 깨지고. O cuando se parte la familia. 또 많은 문제 속에 어려움을 당하고. Y cuando sufre muchas dificultades. 왜 그럴까? ¿Pero por qué? 그 각자의 성격과 죄 때문에 그렇습니다. Es por sus características y por sus pecados que tienen. 그래서 초기에 결혼할 때 그 기쁨을 계속 가져가고, 근데 나이가 들면 들수록 더 큰 기쁨을 갖게 됩니다. Entonces, esa felicidad que tuvo al principio cuando se casaba tiene que mantenerse hasta el final. 우리는 주님이 주신 그 기쁨을 주셨어요. Dios nos dio esa felicidad. 주님께 돌아와. Cada vez debemos volver hacia Dios. 구원받은 자녀도 하나님께 돌아와야 돼요. Y los que han recibido la salvación, los hijos de Dios también se tienen que volver hacia Dios. 회개. Se tienen que arrepentirse. 계속 경고하고 있는데도 그거를 우리가 느끼지 못한다면 아마 구원받지 않았을 거예요. Si cada vez nos está advirtiendo, pero si no sentimos esa advertencia, entonces podría ser que esa persona no tenga la salvación, no tiene la salvación. 머리로는 이해를 해요. Por la cabeza lo entienden. 여기 가슴에 이해해야 돼요. Pero lo debemos entender por el corazón. 여러분 만약에 이렇게 구원받을 수 있는 기회가 이렇게 많았는데 구원을 못 받고 지옥 간다고 생각해 보세요. Piensen que teniendo todas estas oportunidades para recibir la salvación, si no llega a tenerla y si uno cae al infierno, 큰일 나겠죠. entonces eso sería un caos. 그래서 우리 며칠 후에 이제 또 세미나 있습니다. Entonces, en unos días tenemos un seminario. 하나님께 돌아옵시다. En ese momento, volvamos hacia Dios. 구원받읍시다. Recibamos la salvación. 구원받은 사람은 Y los que tienen la salvación,
다시 주님 품으로 돌아와야 돼요. Tienen que volver nuevamente hacia Dios. 주님의 사랑 속에 있어야 돼요. Tienen que estar permanecidos en el amor de Dios. 하나님 사랑한 자를 징계하시고. Porque Dios castiga a los que ama. Próximamente continuamos, ¿ya? Hoy hasta que hoy poco corto, ¿ya? Vamos a orar. Vamos. 주님 감사합니다. Dios Padre, te damos gracias. 우리를 구원해 주시고 하나님의 자녀 삼아 주시니 감사합니다. Damos gracias por hacernos hijos tuyos y por darnos la salvación. 우리 주변에 구원받지 못한 영혼들이 너무 많습니다. A todo nuestro alrededor hay demasiadas almas que todavía no tienen la salvación. 사랑하는 가족들, 우리 친족들, 그리고 주변 영혼들에게 그들의 영혼을 구원해서 하나님의 사랑의 나라에 함께 갈 수 있도록 도와주옵소서. A todas nuestras queridas familias o amigos o nuestras personas que están hacia el alrededor, ayúdenos para que todos ellos reciban la salvación. 주님 오실 날 너무 가까운 마지막 시대에 살고 있습니다. Estamos viviendo en unos momentos que está cerca de tu venida. 구원받은 하나님의 자녀들 마음을 회복시켜 주시고 그 신앙을 회복시켜 주시고 영혼의 강건함을 허락해 주옵소서. Recupere a los corazones de todos tus hijos y permítanos la fuerza del corazón. 주의 복된 자녀로 살아갈 수 있도록 인도해 주옵소서. Llenos para que podamos vivir como tus hijos benditos. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.